Урматтуу жамаат, бүгүн бизде Саудия мамлекетинен келген доктор Айман конокто. Биз бул кишиден эки тарабихтин ортосундагы эс алууда пайдаланайлы деп чечтик. Мындай устаздар бизге жылына ыйык Рамазан айда ушинтип зыярат кылып турат. Бул жолку ыйык Рамазан айда биздин бешенебизге туш келгени доктор Айман. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فنحمد الله جل وعلا الذي بلغنا هذا الشهر الكريم ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا فيه على عمل صالح يرضى به عنا. Мээримдүү райымдуу Аллахтын аты менен баштайм. Бардык атак, таңк, мактоо жараткандын өзүнө гана болсун. Анын мээрими, тынчтыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга, сахабалардын үй бүлөсүнө гана болсун. Кудайга чексиз шүгүрлөрдү келтиришибиз керек. Аллах бизди дагы бир жолу өзүнүн Кур'аны түшкөн, китебин түшүргөн ыйык Рамазан айга жеткирди. Анда ибадат кылып мээримине чөмүлүүнү бизге насип этти. سمعنا في صلاة التراويح من قراءة الإمام جزاه الله خيرا آيات من سورة المائدة. Biz жана эле кирип келгенде сиздерге таравих намазга имам болуп намаз окуп аткан карекеден Маида Дасторкон сүрөсүндөгү бир аяттарды кулагыбыз чалып угуп отурдук. هذه السورة مدنية من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. Бул сүрө өзү Мадинада түшкөн. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга акыркы түшкөн аяттардын бири. وسمعنا آية نعرف بها عظيم فضل الله علينا. Бул аяттан биз Аллах Тааланын бизге берген жакшылыгынын эбегейсиз көп жана чоң экендигин түшүнсөк болот. لما ذكر الله عز وجل في هذه السورة بعض ما شرعه لأهل الكتاب في التوراة والإنجيل. Бул аяттан биз Аллах Тааланын китеп ээлерине, башка китеп ээлерине, Таврат менен Инжилде аларга эмнелерди сунуштап, эмнелерди бергендигин баяндайт. وذكر الله بعد ذلك كتابه العظيم القرآن الكريم. Андан кийин эле бизге берилген ыйык китеп, кереметтүү, берекелүү китеп болгон Кур'ан жөнүндө баяндайт. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. Биз саңа ыйык, берекелүү китепти акыйкат үчүн түшүрдүк. Акыйкат жайылсын деп түшүрдүк силерге, аларга болсо жооп иретинде болсун дедик. هذا الكتاب العظيم الذي فيه علم الله عز وجل أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. Бул ушундай китеп. Аллах бул китептин ичине өзүнүн илимин катып, жашырып, бекитип түшүрдү. Өзүнүн илимин бекитип түшүргөндүгүнө периштелери да күбө. نحن أمة القرآن الكريم الذي اصطفانا الله عز وجل واختارنا لهذا الكتاب العظيم. Кудайга шүгүр. Биз Кур'ан элибиз. Биз Кур'андын журтубуз. Аллах бизди ушундай ыйык Кур'анды окууга, бирөө окуса аны угууга Аллах бизди тандап, ар жерден өзү тандап ушинти угузуп атат жана окутуп атат. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Андан кийин дагы тандап алды Аллах Таала. Дагы тандап алды өзүнүн бизден кийинкилерге дагы китепти жеткизиш үчүн. هذا فضل الله عز وجل خصنا به نحن هذه الأمة. Биз ушундай журтпуз, ушундай элбиз, пайгамбардын өзүнүн жана пайгамбардын заманында журтунан кийинки доордогу китепке, Кур'анга ылайык болгон, Аллахтын тандоосуна татыктуу болгон журтпуз. أعظم كتاب نزل من السماء هو القرآن الكريم. Асмандан Аллахтын алдынан өзүнүн сөзү болуп пайгамбарга жиберилген эң ыйык китеп Ал-Кур'ан азыр окулуп аткан.
نزل بواسطة أشرف الملائكة وهو جبريل عليه السلام. Periştelerden en ulusu bolgon, Allah'a en jakın jana periştelerin en sıymığı bolgon Cibril, Cebrail periştenin ortamçılığı menen peygamberga geldi. نزل على قلب سيد المرسلين. Al Kur'an bütündey murdağı peygamberlerden, elçilerden en mırzası töresi olgan peygamberden yüreğine geldi Kur'an. كما قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. Bul men çürüvatkan kitap, ulu kitap. Bolgonda da bul en işenişke bekem bolgon Cebrail'din koştuğusu jana ortamçılığı menen düştü. Bul kitaptın sana düşürülgönün sebebi, senin yüreğine düşürülgön sebebi. Sen hakikati jetkirip başkalarga eskertүүчү boluşun üçün. أيضا نزل بأشرف وأفصح اللغات بلسان عربي مبين. Dünyadagi tillerden en mıktısı bolgon Arap tilinde düştü. Bolgonda da Kur'an. نزل في أعظم شهور العام في شهر رمضان. Aylardın mırzası jana töresi bolgon ıyık Ramazan ayında düştü Kur'an. نزل في أعظم ليلة فيه وهي ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر. Dünyadagi tünlerden en mıktısı bolgon tünde düştü. Al da olsa Kadir tünde atalat bizde. ولذلك يقال لقارئ القرآن في الدنيا يوم القيامة اقرأ واصعد في درجات الجنة بقدر ما معه من القرآن. Oşal sebepten bul dünyada kim Kur'an'da kançalık dengelde jattasa, jana anı menen jaşasa, kıyamatda oşol qarıga Allah aytat, kötörülüver, okuyuver Kur'an'ındı, kötörülüver, özüңdün yüreğinde Kur'an kançalık bolsa, oşonçalık darajaga kötörülüver dep atat. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وقد آتيناك من لدنا ذكرا هذا اصطفاء من الله لمن أعطاه القرآن الكريم. Allah peygamberimizga hakikatta çındığında, anığında men özümdün aldından sana çınığı bayan berdim, çınığı zikirdi berdim. Al kitap. Bul biz üçün öte çoğun sıyımık emes mi? لا بد أن نفرح بهذا القرآن العظيم ونعلم فضل الله علينا به. Süyüktü bir tuğan, Allah'tın fazileti bizge kelgendigine şükür kılıp, biz Kur'an eli bolup kalgandığımızga uşunçalık süyünüp kubanışımız gerek. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Ey adamlar, silerge Rabbinlerden çınığı nasihat geldi. Çınığı nasihat al, Allah'ın özünün civergen Kur'an'ı kitabı geldi. Anda jalpı adam zat üçün çınığı hidayet, çınığı hakikat var. Anda jalpı adam zat üçün şifa dağı var. Kerek bolsa sana düşürülgen uşul Kur'an menen kuvanbaysın mı başka iyiliğinde mınday koyup. Deyt Allah Kur'an'da. القرآن أعظم نعمة لا بد أن نتمسك به ونفرح به كما قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. Bul Kur'an biz tegereginde yaşay turgan, biz karmana turgan çoğun arkan. Allah öz peygamberine men sana jönötkön kitapti bekem karmagın dep buyruk berdile. تعلم هذا القرآن العظيم علمه أولادك وأهل بيتك وتمسك به. Özünüz Kur'an'dan talim alın. Iyik Ramazan ayının vaktinin mümkünçülüğün paydalanıp. Anı özgölörge üyretin. Özünüz üyrenip, anan üyretüğünün ortasında anı menen çoğu caşan. Siz Kur'an menen çoğu caşan kadimkidey. نتعلمه على مهل وعلى طول وقت وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. Bul Kur'an'dı ertemen emestap, geçinde jattap bütürüp koy degen tüşügüne emes. Ala mahal degen akırındık menen. Men sana Kur'an'dı uşunday kılıp tüşürdüm, anı elge jetkir üçün okup berүүң üçün deyt. Akırındık menen
sen de jattap alasın Kur'an'da dep atat. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Allah'tın ulu ısım sıfatları menen suranabız. Allah bizdi Kur'an eli jana jurtunan kıla versin dağı. Al Kur'an eli, Kur'an jurtu, al kim dese, al Allah'tın özünün tandap algan eli jana jurtu dep atalat. Allah bizdi özünün eli, özünün jurtu, özünün qomu kılıp tandap alganına çeksiz şükürler bolsun. Dağı bir jolu Allah'a çeksiz şükürler. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salavatlar bolsun. Barınızlarga Allah'tın tınçtığı, mehrimi jana berekesi olsun. Ve cezakumullahu hayr. Barakallahu fikum.